Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Hafiz Wijaya, dengan NIM 67022130005, dari Fakultas Ilmu Terapan, Prodi Teknologi Komputer. Pada kali ini saya akan mengerjakan uh, modul Cisco, modul Cisco 3.7.10. Oke, langsung saja. Di sini let's use Wireshark to view network traffic. Untuk menggunakannya pakai Wireshark. Kita langsung buka Wireshark. Internet, default gateway router, LAN, ada komputer laptop dan komputer desktop. Di sini objektif yang harus kita lakukan di sini adalah yang pertama capture and analyze local ICMP data in Wireshark. Sama yang kedua capture and analyze remote ICMP data in Wireshark. Background, Wireshark is a software protocol development and education as data streams travel back and forth over the network. The sniffer captures each protocol data unit PDU and can decode and analyze its content according to the appropriate RFC or other specifications. Oke. Hanya pendahuluannya. Oke, di sini yang dibutuhkan untuk research-nya yang pertama ada PC, pakai Windows with Internet Access. Internet Access di sini ada. Lalu additional PCs on a local area network LAN will be used to reply to ping requests. Okay. Using I consider okay. Instruction Part 1, capture and analyze local ICMP data in Wireshark. In part 1 of this lab, you will ping another PC on the LAN and capture ICMP requests and replies. In Wireshark, you will look frames capture the specific information. This analysis should help to clarify how packet headers are used to transfer. Yang pertama, ini kita harus mengecek local ICMP data di Wireshark. Yang pertama caranya retrieve your PC interface address. For this lab, you will need to retrieve your PC IP address and its network interface card. Caranya in the command prompt Windows. Oke, kita buka command prompt. Config ipconfig all /all. Oke, di sini udah keluar. Windows IP configuration, di sini Windows IP configuration, namanya Fadlan, hybrid no. Lalu berikutnya Ethernet adapter Ethernet. Mana? Ethernet adapter Ethernet 2, Anchor free adapter, terus wireless LAN connection, media with Wi-Fi direct virtual across. Terus di sini Wi-Fi-nya Atheros Air 9002. Lalu di sini ada physical address ya. Lalu di sini ada IP address. Lalu udah ya. Di sini ada subnet masknya /24.255.255. Terus ada gateway di sini. Lalu DNS servernya 192
sama kayak gateway ya. Oke, lanjut. Ask a team member or team members for their PC IP address and provide your PC IP address to them. Do not provide them with your MAC address at this time. Oke. Yang kedua, start Wireshark and begin capturing data. Kita buka aja. Karena di sini saya pakai WiFi dan ini ada peak-nya sinyalnya, jadi kita klik. Oke, terus navigate to double click udah, make sure the user interface has traffic. Oke, tadi trafficnya yang WiFi udah. Information will start scrolling down to the subtop section in Wireshark. The data lines will appear in different color. Oke, different color. Oh, banyak banget. Oke, kita lanjut dulu aja. Tadi yeah, this information can scroll very quickly. Communication is taking place between your PC and the LAN. We can apply a filter to make it easier. Okay. Caranya for this lab, we're only interested ICMP ping PDUs. Type ICMP in the filter. Okay. Ini filter, kita type ICMP. Oke, kosong. Tadi oke, type ICMP filter at the photo box or press enter or click apply. Oke, udah. The filter cause all data in top disappear. Ya, ini top window-nya hilang ya, disappear. But you are still capturing the traffic on the interface. Navigate to a command prompt window and ping the IP address that you ya udah. Oke, kita balik lagi ke CMD untuk ping IP address. Tadi IP address-nya ini ya, IP address 192.168. Kita ping 192 berapa sih? 168 116. Oke. Udah, berarti nanti akan muncul di Wireshark-nya. Mana? Ping satu. Oke, udah. Nanti staging. Oke. Kita balik lagi ke Wireshark, tapi sekarang ada. Ada yang salah kah? Coba ulang deh. Ping 192 168 Enggak ada. Belum. Oh, ini ya. 192 168 116. Get parameter. Why? What happened? Coba sebentar.
tadi ada kesalahan. Jadi kita lanjut. Di sini kita harus nge-ping ya. Kita buka lagi Cmd, ipconfig. Lalu di sini kita ping. Kita pakai yang DNS server 192 ini. Ping 192.168.1.1 option T. Oke, harusnya ini udah keping. Oke, keping. Lalu kita pause. Lalu berikutnya kita lihat di sini 192.168.1.1.1.1.16. Di sini salah. Oke, kita lihat IP address kita Wi-Fi. Oke. Ini Wi-Fi IP address-nya 192.168.1.1.16. Oke, sama ya. Lalu berikutnya kita select ini. Habis itu kita lihat destination-nya D0 D004921625D0. Itu merupakan IP address apa namanya? Oh ya, ini belum ada ya. Di sini kita ini dulu, bentar. Itu MAC address, tapi di sini cuma IP address saja ya disuruh. Ya, hanya untuk IP address. Oke. Ini tadi disuruh stop capturing. Oke, kita stop. Lalu berikutnya examine the captured data. In step 3, examine data that was generated to ping request via team. Data is displayed. Okay, top section capture with a summary IP. To IP packet information listed. The middle section list. Okay. Click the first ICMP request video frames in the top section. Okay, nanti search IP address and destination column IP address shipping. Ya, ini tadi ini mana yang pertama nih? Yang pertama di sini ya IP address-nya 192.168.1.116 ya, sama. Dan ini merupakan IP dari laptop yang saya pakai. Ya, IP sumber kita. Lalu sebentar. Oke. Jadi di sini step 3 ya, ulang. Examine the captured data. In step 3, examine the data that was generated by the ping request of your team member PC
Bar data is displayed in 3 sections. Oke, terbagi menjadi 3 table. The top sections, tabel paling pertama display the list of video frames. Jadi ini videonya, tabel pertama. Capture with a summary of the IP packets information. Oke, ini sumber IP-nya dan ini tujuan IP-nya. Oke. Yang kedua, the middle section lists video information for the frame select. In the top part of the screen and separates a captured video frame by protocol layers. Oke. Jadi di sini merupakan tabel kedua. Ini merupakan PDU. PDU apa tadi? PDU frame. Oke. Yang ketiga, the bottom section display the raw data of each layer. Jadi ini merupakan yang tabel paling bawah ini merupakan apa tadi? Display raw data of each layer. Oke, jadi setiap apa namanya ya? Setiap data ada di sini dengan menggunakan heksadesimal dan desimal bentuknya. Bentuknya heksadesimal dan desimal. Oke. Berikutnya, click the first ICMP request video. Notice that the source column has your PC IP address and the destination column contains the IP address of the image that you ping. Oke. Ini kita pencet pertama. Ini sumber IP address kita. IP address kita 192.168.1.1. Lanjut. With this video frames, still select in the top selection, navigate the middle section. Click the plus again to the left to the Ethernet to row to view the destination source MAC address. Oke. Tadi Ethernet 2 ya, Ethernet 2, lalu destination, dan ini merupakan apa namanya? MAC address kita. Does the source MAC address match your PC interface? Oke. Kita sekarang cari MAC address kita. Mana? Ini ya, WiFi 68A3. Oke, sama ya. Nih, MAC address-nya 68A3C4DFB796. 68A3C4DFB796. Ini merupakan MAC address ini merupakan MAC address tujuannya. Lalu berikutnya bentar. Oke, karena tadi sama ya MAC address-nya, berarti nanti kita jawab yes. Lalu berikutnya, does the destination MAC address and website match your team member MAC address? Okay. Tadi kan
Ya, destination-nya tadi sama. Lalu berikutnya tadi the destination MAC address, website member MAC address ya. Ini bisa kita cari di sini dengan cara si ARP bentar. ARP option A. Dan di sini terlihat bahwasannya destination salah source-nya hilang. Source-nya itu sama dengan D0 04 92 16 25 D0. Ini MAC address, IP address. Ini merupakan IP address dari ini kita apa namanya sumber kita. Sama ya, D0. Oke, berarti jawabannya tadi yes. Yang kedua juga yes. Lalu berikutnya, how is the MAC address of the ping PC obtained by your PC? Oke. Sebentar. Oke. Tadi, how is the MAC address of the ping PC obtained by your PC? Itu caranya bagaimana MAC address di ping ke PC kita gitu kan. Caranya itu yang pertama tadi adalah menjalankan command prompt cmd pakai pencet Windows R. Habis gitu ketik cmd, habis gitu enter, habis gitu kita ketik ipconfig/all, kemudian tekan enter. Kemudian nanti akan muncul seluruh informasi yang mengenai alamat IP, ya kan? Kayak tadi, nih. Ini kan muncul semua jadinya kan. Lalu kemudian tinggal cari physical address dari adapter. Adapter ini kita pakai Wi-Fi, wireless LAN adapter Wi-Fi. Di sini physical address-nya ya 68A3J4 seterusnya, seperti itu. Oke. Lalu lanjut yang kedua. In part 2, you will ping remote host generate from this you will determine what is different about this data from the data experiment in part 1. Okay. Yang pertama, start the data capture again. A window prompts you to save. Quick continue. Oke. Ini tombolnya ya, kita pencet, lalu tadi continue without saving disuruhnya. Oke. Lalu lanjut, with the capture active, ping the following the 3 website URL. Ini Yahoo, Cisco, Google. Buka di comment prompt. Oke, kita ping. Ping www.yahoo.com. Oke. Bentar. Ini respon. Oke, aman. Tadi belum di pause sepertinya. Nah, ini baru udah klik. Tadi belum di pause, sorry. Oke, sekarang kita ping.
respon. Oke, request dan akhirnya berhasil ya. Ada 2, ya betul ada 2 di sini. Jadi dia request 2 kali sama nge-reply 2 kali. Yang pertama kedua gagal ini. Oke, lanjut. Ini udah request. Kemudian berikutnya tadi kita disuruh ping Google sama Cisco ya. Berarti ini www Cisco. Gini kan tulisannya ya, cisco.com. Oh, salah, sorry. Cisco.com. Oke, kita ping. Oke, berhasil semua Cisco-nya. Nggak ada yang respon found. Lalu berikutnya Google. Google. Oke, ini kita ping lagi. Oke, 4. Oke, benar, 4. Oke. Lalu berikutnya kita balik lagi ke sini. Sekarang, not when you ping URL list and it is determined the next transit not the IP address received. Oke. You can stop capturing. Oke, kita stop dulu capturingnya. Tombolnya yang ini. Lalu berikutnya kita cari IP address dari yahoo.com. Tadi yahoo.com, bentar. IP address-nya di sini yahoo.com. Nih, yahoo.com IP address-nya 202.165.107.49. Kira 49. Oke, ini destination-nya sama. Berarti ini, oh yang ini no phone ya. Yang ini berarti, lalu kita mana ya? IP address. Oke, berarti ini kita mana tadi? Ini kan benar. Iya udah benar. Terus lanjut berikutnya MAC address-nya. Oke, MAC address-nya ada di tabel 2, yaitu di destination, yaitu D0, 04, ya bla 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 bla. Lalu kita coba cek di sini apakah ada mana. Sebentar. Oke. Maaf, tadi ada gangguan. Oke, berikutnya sekarang kita ke tadi suruh ngapain? MAC address Yahoo ya. MAC address Yahoo. Kita MAC address biasanya ya di sini tadi ya, destination. Ini kita copy value. Bentar. Ini udah benar kan tadi ya? Kita pencet oke. Kita kok nggak benar? Oke. Lalu berikutnya ke IP address. IP address-nya di Internet Protocol version 4. Ini destination. Ini untuk IP address. Kita value. Ini ada ini.
ulang. Maaf. Nah, coba. Tadi 202.165.107.49 ya. Oke, berikutnya Cisco. Cisco tadi di sini berapa ya? Cisco 10493 nih. Terus kita lihat di sini destination untuk MAC address, kita copy value. Nah, kita dihapus dulu. Skip baru. Lalu berikutnya dihapus dulu deh. Oke, MAC address Cisco. Salah masukin. Ini harusnya di MAC address. Lalu si IP-nya Cisco ada di sini. Nah, ini kita copy value. Lalu berikutnya Google. Bentar, Google berapa? Google 142.251, 142.251, 199. Ya, 199. Ini Google, ini IP address-nya kita copy, value, lalu untuk MAC-nya kita cari di Ethernet, kita copy, kita value. Oke, ini udah. Oke. Sekarang lanjut. What is significant about this information? Oke. Di sini IP-nya beda-beda ya. Ada yang 104, ada yang 202, ada yang 142 IP-nya. Sedangkan untuk MAC-nya sama semua. Mengapa begini? Karena di sini routernya ini merupakan MAC address. Jadi setiap laptop yang tersambung atau komputer yang tersambung, maka MAC address-nya akan selalu sama karena routernya itu ya satu gitu. Oke. Bentar. Ya, tadi balik lagi yang tadi what is significant about information. Karena di sini IP-nya berbeda-beda dan MAC address-nya sama, itu karena tadi si LAN routernya itu merupakan MAC address-nya, dan komputer ini ya nanti MAC address-nya akan selalu sama seperti itu karena tersambung dengan satu router yang sama. Oke, gitu saja. Ini udah dijawab semua. Iya, udah. Baik. Lanjut berikutnya. Reflection question. Ini kayaknya nggak usah ya. Ini how does this information different from the local ping information you received in part 1? Tadi ya balik lagi. Lalu untuk bentar. Oke. Ini kan tadi udah dijawab. Ini juga tadi balik lagi ke yang jawaban yang tadi.
yang SILAN router. Lalu berikutnya, Wireshark show the actual MAC address of the local host, but not the actual MAC address for the remote host. Kenapa? MAC address local host, tapi tidak untuk MAC address untuk remote atau ya remote host ya. Itu jawaban menurut saya semua enkripsi dan alamat tersembunyi ini terkait dengan privasi dan keamanan jaringan atau server. Semuanya itu pasti butuh keamanan, ya kan? Butuh keamanan agar tidak dapat diretas oleh ya para hacker gitu. Ini Wireshark ini merupakan langkah yang paling penting untuk menjaga keamanan sistem jaringan kita seperti itu. Lalu berikutnya allowing asymmetric traffic through firewall. Ini kayaknya nggak usah karena ini hanya untuk mengaktifkan kembali firewall. Coba ya untuk aktifkan kembali firewall. Dan ngebuat ICMP address yang buat ICMP address select low connection. Ya, hanya nggak begitu ini juga nggak begitu penting. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.